Bonsoir tout le monde. Bi sujet flavé en bolo. Kuna fanya tellement flani kuna fanya na fama fladwa. Kuna fanya follow analyse follow avec attaque min kera Ogosago sibiri temene ni an nya foyi ka fako mo keme ani bisaba ndur ko oni torala ani mo mun be no ndu fe ko profiter ne fe ka nga jamana ci ka nga jamana dum bla no na ngi don foyi awka o temelon ka fe ka bu ya nya foyi ko nga msorba fayna sama ke ni ale be sabal bu fiento do ni ashibta se fu san bishigi nyoma ka fako asiri nyondo ye aka duci o fana kiri kun nga ke bi antara min bora akula mun fana da outlook nga amba damne Ogosago la ametla ka do nga alsa menun toro ala ka udarosma an nya foyi ka fako mo bisaba an keme ni bisaba nduru de ni toro ala mais bi abe niveau mena mo keme ani biolon fla ani nani sera fo o ma mo menun ni toro ala alsa me do nga ala ka hine ula ku darosma mais ami fe nasro ni mali ko jamana sugu do ni malion yere kumbe jatemina sugu do ke malien bela jenen ko nga la nyini ke la nyini RFI France 24 TV5 ani médias occidentaux be ka bela jelen signal coupé malla ou kana bo malla RFI kana kuma malla France 24 kana bo malla TV5 kana bo parce que wuku tugu ka daba kama ka nga kele yelama ka ke shia ko kele wuku tugu ka daba kama kelembe enfin attaque min kera ka attaque yelama ka ke flow ka do ni nyon kele e mi yere dabal banko ibai ali on yere ka médias locaux bitla ka ulu sui o sraka ka so alu ti seke seke leke kale ni TV5 mimbo ibai en fana ka telu bubo ni France 24 mimbo ibai en fana ka journaliste butu sebe ya naka ka so ta jatemne est ce que France 24 bi ngam mi fo dama ma do wuku tugu na do bu fa amblan ko no to jatemne o be girindro femme kera on le fait malien pourquoi un journaliste malien comme kera ereka jamana kan tu te permets ka ta RFI do ka journaliste ka écrit ta kana publier au coca ka so dunga la nyine fenre comment est ce que RFI bi se ka fo ko attaque min kera Ogosago ko abna fo ko dana masago do nodo ko abna fo ko kado dozo de nodo ka so ale mo uye no dozo fini doni ko ta ira dozo fini mo ko chamana yoro na terrorisme bi se ka do to bu se ka be se ka dozo fini do kana attaque ke mais dana Ogosago yere ni Ogosago ta ka jatemine awre to ko jatemine kado to ko de do adugutigi ye kado di wo fagara attaque na attaque yere damine na témoignage munu ni ayan soro kuna fono munu na ayan soro attaque damine na Ogosago du quartier folo mina o quartier folo yere o kado quartier de donc ye fagali yere damine kado quartier de la ka soro kana se fanto fe donc na soro ni kado ni flache ko klele kundu est ce que dugutigi kumi faga est ce que kele yere kumi damine kado quartier la kana ka soro kana se fanto fe ay donc o ba yere na ka fako flako kelete kado ko kelete anye kuna funa mi fana soro ye ka fako Ogosago ngi ko site cantonnement do kumbe no do ko wabi dugu yere kono do ko ani abe dugu kerafe mais site cantonnement do kumbe no mo do men cantonné no aba kala programme do be sena ko DDR c'est-à-dire mo munum be no nu terroriste ko nu bora terroriste la nu ya décider ka fako na bo terroriste la o mo da mo do kumbe no lu kumna yelama kana eta ka boluga donc o mo ndo kun la sagolo no kando kono no donc attacking kele olu mo nu fana u chaman fagara donc amisa ka fako terrorisme est-ce que le fait que ka fako mo do bora terroriste la ka bo olu chela amba do ka fako ni mo boru chela o yuka ennemi numéro 1 nu yisoro bi faga pour que kana tuka sekero fo pour que kana tika fon rofa est ce que mo attaque ma dabo olu de kama kelen flana mais est ce que ama dabo soit ka tout tasara olu la ou bien pour que mo woro munum be no lu faga bo o no fe olu fana fara ka faga donc am se ka fo est ce que ni yoro fana tala kelen flana mais est ce que ama dabo fana wala sa ni attaque kera tanto aka fo ka fo ko kado ni flow do ina fo an reka journaliste do an reka activiste do an reka mo do bi ka bu ka ta fambe ke mangaye flow bi ka attaquer kado bi ka flow attaquer ka soro o femina bi sanga jamana yere ci on ga jate mina do est ce que ni kado ni flow ko kubi kele ga malla shia jumene bi ko shia mi sente do ala o shia tin flow be fe kado be fe flow yere ni kado furlu no nyoma kado yere ka jamana ka ka dialecte ka chan ka kan ka chan pour que ko nyogon famu ko be kuma flakan la donc kelete no nu nyogon che ni ay Ogosago yere ko nana kado ni flow bi sigi nyogon ka donc kelele tu nyogon che ni kele ko no luti fran nyogon ka donc ame fe surtout anga jamana yere député belko ban olu yere se ka tu sigi togodi ka fo ko lu nan kuma fo ka fo ko na sigi ni kuma inga alors que ni kera député iti shia kelenga député blé ye jamana de ka député et député circonscription mena e bisa fla doronte kado doronte bamana doronte e ni bela jelenga député ni ko kera e kan harta ni hakli de e de kan mo fara non ka e mangante ka boka fona fo femi mo bla nyona tuguni donc anga donc afoko
ali sitting kan attacking kɔfɛ combattant dɔ ka carte sɔrɔ la n tɛna a siya fɔ n tɛna a tɔgɔ fɔ mais combattant min ka carte sɔrɔ la a tɔgɔ n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kan a bɛ mouvement min na Dana Masago tɛ tɔgɔ min b'a la kadɔ tɔgɔ fana tɛ donc an bɛɛ ka dɔn k'a fɔ halisa ko kadɔ ko tɛ filako tɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na diyagoya la n'an y'a daminɛ an si ka hɛrɛ t'a la n bɛ min fɔ Tapital Pilako ye n bɛ min fɔ Guinea Dogo ye n bɛ min fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen nin groupe ba ninnu de kan ka kɛ sababu ye ka taga site kan ka taga terrain kan ka mɔgɔw sensibiliser k'a dɔn ko nin filako ni bozuko ni bamananko k'u bɔ o hakili la n'u man kan tɛ k'a fɔ k'u b'a ko ta ka yanga k'a fɔ k'u b'a a ko kɛ ni kɛlɛ sugu dɔ ye k'a fɔ ko k'a dɔ bɛ ka kɛ tan fulaw bɛ ka kɛ tan n'u y'o kɛ dɔrɔn u ye tiɲɛniba de kɛ sabula n'a ko daminɛna a da man di mɔgɔ si la jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fana kana daminɛ il va falloir que mɔgɔw ko faamu donc an bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ kan ka retourner bi RFI France 24 TV5 ani fɛn contrôle ani an bɛ min fɔ an ka journaliste tɔw fana ye n'a bɛ sɛbɛnni kɛ de grâce ni France 24 ye min fɔ ni TV5 ye min fɔ a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de fɛ c'est pas la peine a ko to ka sɛbɛntaw ta k'a bɛ n'o sɛbɛn aw k'a bɛ n'o fɔ tuguni alors que olu bɛ ka laɲini dɔ ɲini u b'a dɔn ko Fatou Bensouda CPI fana bɛna na anw fɛ yan nɔ n t'a dɔn CPI bɛna na mun ɲini yan Barkhane bɛ yan G5 Sahel bɛ yan MINUSMA bɛ yan olu nana an tɔgɔ faga donc a bɛ fɛ ka CPI fana bila ka na o k'an tɔ ni bɛɛ si la tunu siɲɛ kelen a ka ɲi a ye to yen a ye to yen nɔ c'est de grâce a ye to yen an ma se CPI ma an ma se Bensouda ma an ma se aw ma a ye to yen maliyɛnw kana sɔn ka na sujet filanan ye min ye n'o ye bi an ka musokɔrɔba min Fayinɛ Samakɛ n'i y'a bɛ Sabalibugu n'an kun y'a fɔ a ye ko a sigiɲɔgɔn dɔ y'a ka so ci a ka dɔn Fayinɛ bi kɛnɛma kalo 2 ani kɔ so cilen a bɛ si kɛnɛmana de la halisa ni san nana san b'a ci kɛnɛma ye ni tile nana tile b'a sɔrɔ ni soso nana soso b'a sɔrɔ mais ani min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ si a ka so kɔnɔ kiiri bɛ tribunal min fana la juge bɛ si u ka so kɔnɔ procureur bɛ si a ka so kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ si a ka so kɔnɔ mais ni musokɔrɔba in de tɔɔrɔlen don ale bɛ si kɛnɛma halisa depuis a ko daminɛna procès fɔlɔ tun kan ka kɛ le 7 u y'o reporté ka taa bila le 14 la 14 u ye débat de fond kɛ u ye délibération k'u bɛ jaabi bɔ bi 28 bi tuguni u tila k'a bila ka taga le 11 alors que u ka ɲina min kɔ à chaque fois u b'a proroger a dɔ fara date kan à chaque fois dɔ de bɛ fara musokɔrɔba ka tɔɔrɔ kan dɔ fara ka peine kan sabula a bɛ ka si kɛnɛma de kelen janyani yɛrɛ kun ye jumɛn est ce que u bɛ fɛ ka mɔgɔw fari faga de wa mɔgɔw ka ɲinɛ a kɔ de wa mɔgɔw ka démobiliser de mɔgɔw ka démoraliser de walasa ka mun kɛ an t'a dɔn k'a fɔ fɛn sugu min don sinon an t'a dɔn min bɛ yen nɔ tuguni quoi n'a kɔni kun ye pour que ka mɔgɔw fari faga an fari tɛna faga don o don jama de bɛna bɔ ka taga le 11 o jama fana bɛna caya ni bi jama ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ mɔgɔ mobiliser don a ko la halisa an mobiliser len ka to an tɛ dɔwɛrɛ kɔ an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ jama taara ka taga tiɲɛ lamɛn a bɛ mun de tiɲɛ aw ye tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ a bɛ mun de tiɲɛ alors que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni musokɔrɔba ninnu tɔɲɔlen bɛ tɔɔrɔ sugu min lase jamana ma a b'a dɔn hali an bɛ sɛgɛn min yɛrɛ la ni musokɔrɔba ninnu de tɔɔrɔlen don ninnu de ɲɛji nɔ don il va falloir que jamana ɲɛmɔgɔ k'o faamu kiiritigɛlaw k'o faamu le fait que bi se kɔni bɛ aw ye aw bɛ se k'a repousser mais a bɛ ka musokɔrɔba dɔ de bɛ a bɛ ka si kɛnɛma san 70 ani kɔ san 80 yɛrɛ fiyɛntɔ fana don lujuratɔ don a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw bɛ ka si kɛnɛma aw bɛ ka halisa date repousser ka taa mun na alors que ani min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ ka si a ka so kɔnɔ o don bɛ ka si a so kɔnɔ yen nɔ o ba b'a bolo o bɛ ka si so kɔnɔ mais dɔ ba bɛ ka si kɛnɛma dɔ mamuso bɛ ka si kɛnɛma dɔ kɔrɔ n'a dɔgɔ bɛ ka si kɛnɛma de kɛra sa an ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ o de kɛra bi jaabi ye tribunal la k'u bɛna na jaabi bɔ tuguni kalo kura tile 11 ala k'o fana yira an na n'o fana sera an bɛ aw bɔ o fana kalama ni kunnafoniya 2 de tun b'an bolo bi salamu aleykum